Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Bahrul Ilmi Khadim Majelis Musalla Bani Isa, yang sama-sama kita hormati juga tamu kita Syekh Ahmad bin Salim bin Sirim, sama-sama kita hormati para hadirin dan hadirat, wabil khusus kamu, wabil khusus buruan kita, para habaib dan sebagainya. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Mungkin sebelum Syekh Ahmad menyampaikan beberapa kalimat, kita ingin mengenalkan dahulu Sidin ini siapa. Jadi pepatah itu memadahkan, amun kada kenal kada sayang, ya pula amun kada kenal kada sayang. Kenal dahulu hanya sayang. Mudah-mudahan beliau kita menambahkan kesenangan kita kepada ikhwan kita yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya beliau ini sudah pernah datang ke sini, Pak Bu. Kalau nggak salah tahun lalu ya Ustaz. Waktu itu waktu subuh, tapi kedatangan sini yang kedua kalinya. Beliau ini berasal dari kota Syihir di Hadramaut, yang mana beliau ini adalah salah satu dulu staf pengajar di Ribatul Mustafa. Dahulu Habib Umar ada pondok cabang namanya Ribat Mustafa di kota Syihir. Di kota Syihir ini kalau dari tadi kurang lebih 8 jam. Nah, salah satu pengajarnya waktu tahun 2006 sampai 2013 beliau mengajarkan di sana di Ribat Mustafa di Syihir. Kemudian tahun 2013 sampai kurang lebih 10 tahun sampai tahun 2022 beliau mengajar di Yayasan Restu Sam Alam di Malaysia. Jadi dari tahun 2013 sampai kurang lebih tahun 2022-2021 beliau mengajar di Malaysia, diminta mengajar di sana. Jadi sebetulnya Sidin ini sudah bergana lawas 2 di luar Yaman karena diutus untuk mengajar di Malaysia. Dan alhamdulillah sekarang kita kedatangan beliau. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau menambahkan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di sini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau mendatangkan rahmat untuk kampung halaman kita. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa ulun sampaikan. Kita maaf min halal min ridha wa ada kesalahan. Wa ba'da hadza yatakallamu Syekh alladhi yutarjim lahu Ustaz Ahmad Khairi fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-lailati al-mubarakah ihtifalan واحتفاء بذكر الله وبالصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang bisa yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di malam yang penuh keberkahan ini, di tempat yang mana di sini kita bisa mengadakan bersama-sama di dalam
mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا إن شاء الله أن ينفعنا. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah taala mengumpulkan kita di tempat ini, Allah taala pun berikan kepada kita akan kemanfaatan yang memberikan faedah untuk kehidupan kita. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد خيرا يسر له أموره وحضوره مع أهل العلم وأهل الصلاح ومجالس الذكر والتعليم. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah taala akan mudahkan kepada dirinya berhadir di tempat-tempat yang baik, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang baik, bisa berkumpul dengan para ulama dan orang-orang yang saleh. هذه المجالس التي تتباهى يوم القيامة. Majelis seperti inilah yang akan menjadi kebanggaan nantinya di hari kiamat. فيأتي حصيلتها يوم يتلقى الإنسان حسابه ويرى أعماله يوم القيامة، يرى ثمرة هذه المجالس العظيمة. Nanti orang-orang yang pernah hadir di tempat seperti ini nanti di hari kiamat, mereka ketika mengambil atau menerima akan catatan amal mereka, mereka akan merasakan kesenangan yang mendalam karena mereka mengetahui bagaimana buah yang mereka dapatkan ketika berhadir di tempat seperti ini sangatlah besar. فهذه نعمة عظيمة إذا أقبل الإنسان عليها بالتعظيم والمحبة. Maka ini adalah suatu gambaran nikmat yang sangat besar bagi dirinya apabila dia mau ketika dia menghadapi atau berhadir di tempat seperti ini atau menghadapi akan nikmat yang luar biasa seperti ini dalam keadaan menghormati dengan sepenuh penghormatan. وحضوركم من أول المغرب في بيت الله واجتمعتم على ذكر الله والصلاة في جماعة، هذه نعمة عظيمة وحرص على اغتنام المجالس. Dan lagi hadirnya kalian di tempat ini dari hadir bersalat salat maghrib berjamaah, setelah itu menunggu akan salat isya berjamaah, hadir di sini dengan mengadakan zikir, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah di antara gambaran bahwa kalian sangat menjaga akan kebaikan, menjaga akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala siapkan untuk kita. فلا يستخف أحدنا بنعم الله. Ingat, jangan sampai kita merasa rendah atau merasa kurang, merasa merendahkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun. فلربما نعمة صغيرة أو قليلة لك الخير فيها من الله سبحانه وتعالى. Karena barangkali di nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil yang kita kerjakan dengan nikmat yang kecil itu, barangkali disitulah pahala yang besar yang Allah taala siapkan. فهذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Karena nikmat-nikmat seperti ini, semua nikmat seperti mana yang kita ketahui adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah taala, tidak adalah daripada nikmat yang kalian miliki itu melainkan dari Allah. فهذه نعمة عظيمة نجتمع على ذكر الله ونتذاكر فيما ذكر الله سبحانه وتعالى وما حثنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ketika kita berhadir di tempat seperti ini, bisanya kita berkumpul dengan bersama-sama, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dianjurkan disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah termasuk nikmat yang luar biasa. فحال المؤمن والمؤمنة في هذه الحياة أنه يفكر أكثر فكره في اليوم الآخر. Hendaklah di dalam kehidupan seorang muslim
yang harus dia gunakan akalnya, hendaklah dia selalu memikirkan bagaimana kehidupan nanti yang akan dia hadapi di dunia akhirat. لأن المؤمن والمؤمنة تعرف حقيقة الدنيا. Karena seorang mukmin atau seorang laki-laki ataupun perempuan, dia harus tahu bagaimana hakikat kehidupan dunia ini. الدنيا هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة الكافر وسجن المؤمن. Dunia ini seperti mana disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, dunia ini adalah surganya bagi orang kafir dan penjaranya bagi seorang mukmin. لأنه يتمتع فيها من متاعها ويظن أنه لا يوجد يوما آخر. Karena mereka bersenang-senang menikmati dengan kehidupannya selama di dunia ini, mereka menghabiskan semua itu. Mereka menyangka tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. لكن المؤمن هذه الدنيا يعمل فيها ويكد ويتعب وربما يمر عليه في حياته من الابتلاءات ولكن الجزاء بعدين يوم القيامة. Akan tetapi seorang mukmin, dia mengetahui apapun yang dia kerjakan di dunia ini, besar atau kecil, dan apapun kelelahan yang dia korbankan, dia keluarkan, kelelahan, kecapean yang dia rasakan, bahkan kadang ada musibah yang dia hadapi selama dia berada di dunia ini, tapi ketika dia memandang dengan apa yang akan dia dapatkan nanti di dunia akhirat, maka dia akan mendapatkan yang lebih besar lagi. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن ورضاه في هذه الحياة. قال عجبا لأمر المؤمن إن أصابه ضراء صبر وإن أصابه خيراء شكر لله سبحانه وتعالى. Nabi SAW beliau mengibaratkan atau menggambarkan keadaan seorang mukmin, bagaimana dia seharusnya menghadapi kehidupan dia selama berada di dunia ini dengan sabdanya, alangkah eloknya seorang mukmin yang mana ketika dia mendapatkan akan bala musibah, dia pun sabar. Apabila dia mendapatkan kenikmatan atau apapun kenyamanan, dia merasa syukur. حال هكذا المؤمن لأنه يفكر أكثر فكره في يوم القيامة. Seperti inilah harusnya keadaan seorang mukmin, karena dia memikirkan dengan bagaimana kehidupan dia nanti di akhirat. صاحب اليقين مع الله سبحانه وتعالى يعلم أن أمر الدنيا والآخرة كلها بيد القوي سبحانه وتعالى. Orang yang memiliki keyakinan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa daya upaya kekuatan itu semuanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kekuasaan Allah. فأين نقوي هذا الإيمان؟ Maka bagaimana cara kita agar selalu meluruskan akan keimanan kita? فإذا أراد أحدنا أن يقوي بدنه ذهب إلى أماكن الرياضة وقوى بدنه. Seseorang ketika dia ingin memperkuat dirinya, jasadnya atau otot-ototnya, dia pergi ke tempat-tempat yang mana di situ akan melatih akan otot-ototnya. وإذا أراد أن يقوي إيمانه يأتي إلى بيوت الله ويحضر إلى مجالس الخير ومجالس العلم. Tapi kalau seorang ini dia ingin memperkuat akan keimanannya, maka hendaklah dia pergi ke tempat-tempat seperti majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. يقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأمور تقوي الإيمان بالله. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal seperti inilah yang akan memperkuat keimanan seseorang. فصاحب الإيمان القوي المتوكل على الله سبحانه وتعالى يعلم كل العلم اليقين أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. Karena orang yang memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwa semua sesuatu di dunia ini adalah di bawah, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. وأعلم أن مع العسر يسرا.
Dan ketahuilah bahwa seperti mana difirmankan Allah Ta'ala, setiap ada kesusahan pasti ada kenyamanan. كلما صبرت على ابتلاء وعلى أمر تراه ليس خيرا لك فاعلم أن بعده خير عظيم مقبل عليك. Setiap kali kalian mendapatkan akan kesusahan, kesulitan atau musibah, maka ketahuilah pasti nanti ke depannya akan mendapatkan akan kebaikan, kebagusan atau kenikmatan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa ta'ala khatab ahli al-iman. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. ماذا يرى هذا الخطاب لأهل الإيمان فقط، لا يدخلون في أهل الكفار. عندما يقول الله يا أيها الناس الكل يدخل فيه، المؤمن والكافر، ولكن عندما يقول الله يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لأهل الإيمان. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab atau berbicara kepada kita orang-orang yang beriman, seperti mana yang sering Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan di dalam firman Allah Ta'ala, ini khitab khusus kepada orang-orang yang beriman, tidak masuk orang-orang kafir. Kalau seandainya Allah Ta'ala sebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka itu masuk semuanya, sama ada kafir atau muslim. Tapi ketika Allah Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. ماذا يا رب يا أيها الذين آمنوا قال اصبروا. Apa yang kita ketika Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita ingin mengetahui apa yang Allah Ta'ala ingin beritahu kepada kita. Di dalam firman-Nya sambungannya yang pertama adalah isbiru, sabarlah. تعلموا الصبر في أموركم وفي حياتكم. Pelajarilah kesabaran untuk di dalam kehidupan kita atau perkara-perkara yang kita hadapi. وماذا قال وصابروا. Apalagi, apakah cukup hanya itu? Tidak. Tapi apa jalan Allah Ta'ala? Wasabiru, dan saling mensabar. ثم قال الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. Lalu di akhir wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalian akan selamat. فلاح من الله سبحانه وتعالى يتحلى الإنسان بالصبر والمصابرة. Keselamatan atau kemenangan yang didapat oleh seorang mukmin itu ketika dia membajui dirinya dengan sifat sabar dan ketakwaan. لكن التعلق هذا القلب بالله سبحانه وتعالى. Akan tetapi ketika hati selalu berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, يحضر مجالس الخير وقلبه معلق بالله. hadirnya dia di dalam majelis kebaikan, hatinya harus juga selalu hadir dengan Allah. يذهب أحدنا إلى عمله وقلبه مع الله سبحانه وتعالى. Dia pergi ke tempat-tempat pekerjaannya, hatinya juga harus hadir dengan Allah. يجالس ويشتري ويذهب إلى هنا وهناك وقلبه ذاكرا لله سبحانه وتعالى. Dia berjalan atau pergi kemanapun tempat, dia hadir kemanapun bersama siapapun, hatinya harus bersama Allah. فالذاكر لله سبحانه وتعالى يكون لسانه وقلبه مشغول بالذكر. Maka yang namanya orang yang zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang lisannya menyebut Allah dan hatinya pun juga menyebut Allah. والوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حال المؤمن قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Seperti mana disifatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu lisanmu, lidahmu selalu basah dengan zikir Allah, dengan mengingat Allah. فإذا كان الذكر حال هذا المؤمن وصابرا في حياته وقلبه مع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يشرك عليه نور من الله سبحانه وتعالى. Maka ketika dia mengerjakan hal seperti ini, lidahnya selalu basah dengan zikir,
keadaan dia selalu sabar dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan dia tingkatkan selalu, maka pasti akan memancar di dalam dirinya tambah terang cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. فعلم الدين والشريعة والقرآن فيها نور من الله سبحانه وتعالى. Ilmu agama, syariat, Al-Quran, semuanya pasti ada memiliki cahaya dari Allah. فيهدي الله لنوره من يشاء. Allah Ta'ala akan selalu memberikan hidayah dengan cahayanya bagi siapapun yang dia kehendaki. فيصبح المؤمن ينظر بنور الله. Maka dia akan menjadi di antara orang yang selalu memandang dengan cahaya Allah. ويتكلم بنور الله. Dia berbicara dengan cahaya Allah. لأن قلبه مع الله سبحانه وتعالى. Karena hatinya selalu bersama Allah. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم عاشوا مع نور الله مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. Para sahabat mereka di zaman itu hidup selalu bersama dengan cahaya Allah, nur Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رأوا هذا النور ورأوا هذا القرآن الذي يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. Mereka selalu melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam diri Nabi Muhammad SAW. سيدتنا عائشة تحكي لنا شيئا من نور النبي صلى الله عليه وسلم. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, mensifatkan kepada diri kita sedikit daripada cahaya Allah. فمرة من المرات كانت تخيط بالمخيط ثوب. Ceritanya suatu hari beliau di malam hari sedang dalam keadaan menjahit baju. فسقط عليها المخيط. Lalu jarum yang beliau gunakan untuk menjahit itu gugur. وكان ظلمة لم تستطيع أن تجد هذا الإبرة لأنها لا يوجد عندها سراج. Di waktu itu malam gelap dan ruangan semuanya kadang. Jadi apa? Sehingga otomatis mencari jarum yang akan menjahit itu otomatis kadang Allah. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. Maka pas waktu itu juga Nabi kita Muhammad SAW masuk ke tempat beliau. فرأت هذا المخيط من نور وجه النبي صلى الله عليه وسلم. Maka seketika Sayyidatuna Aisyah bisa menemukan jarum yang akan menjahit itu dengan berkat apa? Cahaya di wajah Nabi kita Muhammad. أضاء وجهه صلى الله عليه وسلم غرفة سيدتنا عائشة. Seluruh ruangan kamar Sayyidatuna Aisyah bercahaya terang dengan cahaya Nabi kita Muhammad SAW. رزقنا وإياكم رؤية هذا الوجه العظيم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kepada mata kita bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad. حل أعيننا برؤية طلعته صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala berikan kenikmatan, Allah Ta'ala celaki mata kita bisa memandang akan cahaya yang penuh terang ini. قالت سيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أضوأ وجهك يا رسول الله. Pernah Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, alangkah bersinarnya, alangkah terangnya wajahmu Nabi kita Nabi Muhammad. قال النبي صلى الله عليه وسلم الويل لمن لم يراني يوم القيامة. Lalu Rasulullah pun menjawab, sangat celaka nanti di hari kiamat orang yang tidak bisa memandang kepada wajahku. استغربت السيدة عائشة ومن لا يراك يا رسول الله. Sayyidatuna Aisyah pun heran, siapa yang nanti tidak bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah? قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. Lalu Rasulullah memberitahu kepada Sayyidatuna Aisyah, orang yang bakalan tidak memandang kepada wajahku itu orang yang ketika dia mendengar namaku di sampingnya tapi dia tidak mau bersalawat kepada saya. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نصلي على نبيك فأرنا وجهه في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. Ya Allah, seperti mana kami bersalawat kepada Nabi-Mu, Nabi kita Muhammad SAW, maka
pandangkanlah atau lihatkanlah kepada kami akan wajah Nabi Muhammad. فكلما أكثر الإنسان من ذكر الله والصلاة على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم يكون قريب من هذا الوجه النوري. Setiap kali orang itu memperbanyak akan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka nanti dia di akhirat akan lebih mendekat kepada Nabi Muhammad. الله يعلق قلوبنا وقلوبكم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Ta'ala selalu gantung hati kita semuanya dengan Nabi kita Muhammad SAW. وكم نحن في هذا الزمان محتاجين أن نعلق قلوبنا بهذا النبي. Berapa banyak kita di zaman sekarang berhajat, sangat berhajat dengan menggantungkan hati kita kepada Nabi Muhammad. فالناس مختلفين في هذه الحياة، كثير من الناس قلوبهم معلقة بهذه الفانيات. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang sudah berbeda, hati mereka gantung dengan orang-orang yang yang terjerumus di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang tenggelam di dalam kegelapan. يصبح ويمسي وفكره في هذه الدنيا فقط. Bahkan kadang dia di pagi hari pikirannya hanya dengan dunia. حال المؤمن فكره مع الله سبحانه وتعالى، يتفكر كيف أنا سأكون يوم القيامة، سأكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. Sedangkan seharusnya seorang mukmin itu hendaklah pikirannya selalu bagaimana nantinya dia di dalam akhirat. Bagaimana, apakah dia, di mana dia akan diletakkan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. لأن أهل الحوال في هذه الدنيا فيها تشويشات كثيرة في هذا الزمان، الكل يريدك أن تذهب إليه، الذي يعمل إعلان كذا والذي يعمل إعلان كذا، الكل يريد يخطف هذا القلب، ولكن اجعل قلبك متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sedangkan di zaman kita sekarang banyak orang yang membuat hati seorang mukmin ini selalu dalam keadaan ingin mengganggu akan hati kita. Bahkan mereka membuat pengumuman agar menarik hati kita mengarah kepada mereka. Maka harus kita tekan hati kita agar selalu mengarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العلماء الصالحون كانوا قلوبهم وأفكارهم كلها متعلقة بهذا الدين، التعظيم بهذا الدين، لهذا الدين، التعظيم لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. Maka para ulama, kalau mereka, para orang-orang saleh selalu menggantungkan hati mereka bagaimana agar hati mereka bersama Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana untuk bisa mentakdimkan akan agama ini, mentakdimkan Rasulullah, mentakdimkan akan Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان الإنسان عندما يذكر الصالحين تتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. Seseorang ketika mengingat bagaimana kehidupan orang saleh, pasti Allah Ta'ala turunkan kepada dirinya akan rahmat. فكيف إذا ذكرنا أصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم. Maka bagaimana kalau kita mengingat orang yang paling saleh, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. فالصالحون عندما يذكرهم الإنسان يذكرهم لأجل أن يقتدي بهم، يذكر صفاتهم، أخلاقهم، شمائلهم، كيف كانت أحوالهم مع القرآن، مع ذكر الله سبحانه وتعالى. Orang-orang biasanya kalau mengingat atau membaca manaqib orang-orang saleh, pasti mereka ingin mengikut seperti bagaimana mereka di dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka dengan Al-Quran, bagaimana amal-amal mereka. Mereka ingin agar mereka bisa seperti orang-orang saleh itu. فالإنسان يلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، أن يحافظ على هذه الصلوات التي فرضها الله عليه. Seseorang juga perlu menjaga dengan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dirinya, di antaranya yaitu adalah salat 5 waktu. أن يأتي إليها بالتعظيم. Hendaklah dia masuk ke dalam kewajiban itu, salat itu dalam keadaan menta'zimkan, membesarkan. فهي صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. Karena itu di antara perantara untuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. كلما أراد شيئا أهرع إلى الصلاة.
Ketika dia menginginkan akan sesuatu, hendaklah dia bersegera masuk ke dalam salat. وهكذا كان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. Seperti inilah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان لا يرتاح إلا في الصلاة. Beliau tidak merasa tenang kecuali di dalam salat. كان ماذا يقول لسيدنا بلال؟ يقول أرحنا بها يا بلال. Coba apa yang beliau katakan kepada Sayyidina Bilal? Kata beliau apa? Wahai Bilal, kami merasa tenang, merasa nyaman ketika berada di dalam salat. فيهرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وكان يقوم حتى تتفطر قدماه من كثر القيام صلى الله عليه وسلم. Beliau sering bersegera ke dalam salat, di dalam melaksanakan ibadah sembahyang, bahkan saking banyaknya beliau saking lamanya beliau berada di dalam sembahyang beliau sampai tumit beliau bengkak. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Siapapun yang mentakdimkan, membesarkan atau memuliakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk di antara ketakwaan hati. فإذا حال المؤمن كله في هذه الدنيا أنه يعيش بالمحاسبة، يحاسب نفسه فيها حتى يأتي يوم القيامة وقد خفف عنه الحساب. Maka hendaklah keadaan seorang mukmin di dalam kehidupan di dunia ini, hendaklah dia selalu mengoreksi dirinya, bagaimana dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar yaqul hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seperti mana dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, koreksilah diri kalian sebelum Allah taala mengoreksi akan diri kalian. Wa idza arada ahaduna an yanam alayhi an yasta'id yawmahu. Madza 'amil fi hadha al-yawm? Kalau dia ingin tidur, hendaklah dia periksa, dia hamparkan semua apa yang dia lakukan di siang hari itu, apa yang sudah dia kerjakan. فيتفكر حاله أولا، ينظر هل ظلم أحد، هل أخذ مال أحد، هل تكلم بكلام لا يليق، هل تكلم على أحد. Dia pikirkan apakah di hari ini sudah ada, apakah di hari ini dia ada menzalim seseorang, atau dia ada mengambil hak seseorang, atau dia ada melakukan kemaksiatan. ثم بعد ذلك ينظر في أعماله، هل هذا اليوم حافظ على الصلوات في الجماعة، هل ذكر الله كثيرا، هل قرأ شيئا من القرآن، هل حافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu dia pandang lagi kepada amal dia, apakah dia sudah mengerjakan akan sholat, atau apakah dia sudah menjaga akan kewajiban dia dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia sudah melaksanakan atau membaca akan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم ينظر هل أحد ظلمني في هذا اليوم، هل أحد شتمني، هل أحد فعل بي هكذا أي شيء لا يليق، فليقول يا رب أشهدك أني قد سامحته لك. Lalu dia periksa juga apakah ada seseorang menzalimi kepada dirinya, apakah ada seseorang mengambil hak dirinya, maka hendaklah dia maafkan semua itu dengan apa yang mereka ambil atau mereka zalimi. فيأتي يوم القيامة وقد عفى الله عنه لأنه عفى عن خلقه سبحانه وتعالى. Maka nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala pasti akan memberikan maaf kepada dirinya karena dia di dunia sudah memberikan maaf kepada orang lain. فهذا حال المؤمن قلبه مع الله سبحانه وتعالى. Maka hendaklah seperti ini keadaan seorang mukmin, hatinya selalu bersama Allah. ثم ينوي أن يقوم قبل الفجر. Dan setelah itu dia berniat agar dia bisa bangun sebelum fajar. ولو 5 دقائق 10 دقائق. Sekalipun 5 detik atau 10 detik, 10 menit, 5 menit atau 10 menit sebelum fajar. يذكر الله فيكون من المتهجدين الذين يذكرون الله ويقرؤون القرآن قبل الفجر. Dia berzikir mengingat Allah dan juga bertahajud. ثم يحافظ على صلاة الفجر في جماعة. Kemudian dia jaga salat subuh di dalam berjamaah. فمن صلى الصبح في جماعة أصبح في ذمة الله حتى يمسي. Kalau dia sembahyang subuh di dalam berjamaah, maka di hari itu dia selalu di dalam
naungan atau jagaan Allah Subhanahu wa taala. ومن صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله حتى يصبح. Dan orang yang sembahyang Isya di dalam keadaan berjamaah, maka di malam itu dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. فيحفظه الله سبحانه وتعالى لأنه حافظ على هذا الوقتين العظيمين. Maka di hari itu dari siang sampai malam dia akan di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjaga dua waktu yang sangat mulia ini. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم إن شاء الله على المحافظة على ما أمرنا الله به. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa menjaga dengan apa yang Allah taala suruh kepada diri kita. وأن يبعدنا عن كل ما نهانا الله عنه سبحانه وتعالى. Dan menjauhkan diri kita daripada apa yang Allah taala larang kepada diri kita. وأن يجعلنا وإياكم ممن قوي إيمانه بحضوره إلى مجالس العلم والخير والصلاح والذكر. Mudah-mudahan Allah taala jadikan diri kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang mana dia selalu suka hadir di majlis seperti ini. ونسأل الله تمام البركة والعافية لجميع إخواننا القائمين والمدرسين، الأستاذ بحر، الأستاذ غزالي، الأستاذ أخيار، والحاضرين وكل الحاضرين. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم إن شاء الله. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan semua orang-orang yang ikut andil di dalam membantu di tempat ini, dan juga semua guru-guru kita yang mengajari kita seperti guru Bahrul ini dan juga yang guru-guru yang lain. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. اللهم بارك في أعمالنا، اللهم بارك في أوقاتنا، اللهم بارك في أولادنا، واجعلنا وإياهم من المحفوظين، واجعلنا وإياهم من أهل القرآن ومن أهل النور. قوي اللهم إيماننا واجعلنا من أهل الإيمان حقيقة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياهم الرزق الحلال الطيب الواسع المبارك يا رب العالمين. افتح علينا وعليهم فتوح العارفين، فقهنا اللهم وإياهم في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين. بارك اللهم لنا في جميع البيوت وجميع الجيران والحاضرين والحاضرات. اللهم اجعل في جميع بيوتنا وبيوتهم الخير والبركة والصلاح والنور والهداية، وابعد واصرف عنا وعنهم جميع أشرار الإنس وأشرار الجن يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اجعل واختم أعمارنا بخير، واختم أيامنا بخير، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.